Bersiap-siap berkendaralah dengan aman. Dalam 100 meter, dalam 200 meter, dalam 300 meter, dalam 900 meter, dalam 2,2 kilometer. Belok kiri, belok kanan. Ambil lajur kiri. Pada bundaran ambil jalan keluar kedua ke Jalan Kampung Sawah Raya. Belok kanan ke Kodau Jati Mekar. Belok kiri ke Ceger Raya. Belok kanan ke Jalan Mabes Hankam. Belok kiri ke Sapi Perah. Belok kanan ke Cilangkap Baru. Belok kanan ke Bina Marga. Belok kanan ke Sepakat 8. Belok kiri ke Kelapa 2 Wetan. Putar balik ke SPBU 34138808. Kemudian belok kanan ke Cipayung Raya. Putar balik. Anda telah sampai di tujuan.